Ay, gago ba dito pumasok sa trading aero? Butas-butas tayo. Butasan kita, ta. Bading. Dodo natin ka. Tangina na ito ah. Mongoloid ah. Nanahimik ako dito ah. Minsan na lang minute. Donut yarn. Tangina mo, dati ka bang ano? Nagtatrabaho sa bakery? Dodo natin ka. Tangina mo. MS, no? Pasok mid. Nil. Si Axis na di siya. Sa atin yung Compress muna, compress. Monster. 3, 2, 1, trap image nga boy, Ray. Tara baba. Ay, tata magpabutas, ah. Yamete, nag-right. Tali na Yamete. Saan kayo papunta ya? Wala pa, monster muna kami next. Sige. Ayos tayo party, Ray. Wait lang. Pabalik na sa akin, Ray. Pabiling White Angel, oh. 500, oh. Swerte mo. Ang ina po, ikaw na ba? Si Puch, marami stock si Puch eh. Kasi hindi yung pambenta ata. Ayaw 1K bigyan. yung worth ng akin. 1K. Plus M. Gago, nakahawa ka na kay Puchay. 900 yan sa akin. Hindi, yun sa akin, di pang buy and sell yun. Ginagamit. Ha? Hindi. Binabuy and sell ni Puchay. Huwag yung bibentahan yung par. Nasa mid. Yung Macro na. Yan, lalabas. Macro na. Hindi, Nasa kailangan Alex. ko ba? Bili man na lang ang akin. 3, 2, 1, trap push. Tanginang yan. Ay, repo Batasan ko na pala. lang si Tata. Ganyan. Saray. Tangina na ito. Digit-digit ka dyan, bukingin na mo. Compress boy, timing ka muna boy. Mamaya na yan. Asan boss? Gia? Yamete, right. 3, 2, Teka 1 yung na. bad bread. Pa-image nga ako boy. 3, 2, 1, trap push. Pa-image ako lang mga image par sa party nyo. Ito, pagkain, oh. Ready, 1. Balala, nag-left. Makauna ka sa akin, ah. Ready, 1. Compress. Dito lang. Nakikita tayo dyan. Si Sorchi yan. Wala sa right. Naglalaro na nga. Wala na. Papaulit yata. Pero ang balala, nag-left Dito na. lang. 3, 2, 1, trap. Putang ina, sino yun? May kuman doon? Si Sino Sorchi nauna doon? nandun. Pagkikay ko nga yung guild, sino yung nakauna doon? Si Puchay yan, para. Si Ken. Ito siya ba yan? 3, Pumunta 2, ng 1, tara right. Tara, pamigya. Pamid. Bato doon. Tara, pamid. Nawawalis na. Ang ina, wasak kay Agay. Ready, 1. Up. Back. Compress nga muna. Image yung mga party niyo. Si Bako lang image, oh. Si Bad Boy. Balala sa apak sa right. Compress. May oil Wala na right. Doon Compress. yata tayo. 3, 2, 1, tara pa right. Labas-pasok ata natin. Ang gamit ni Sorchi, pre. Compress. Root natin iba. 3, Ano ba? Si 3. 2, 1, tara push. Ready, 1. Up, putang ina. Aray ko. Ano po, Compress? Patay ito kay Matador. Apak sa left. Tara, labas nga tayo, boy. Ang imang baro. Konti lang yung oil parang hindi kong tira. Tara, pasok tayo ulit. Mid, Ano mo nakita mo? 7. 6, wala. Labas. Mag-mid. Nag-mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, drop image, 4, 3, 2, 1, box muna, ready, 1, up.
muna. Wala. Kita. Okay. 3, 2, 1, macro. Left side. Wala. Rocket nga. Recho. Wala. Ito, Recho. Ready. 1. Lumabas siya. Okay. Tara, balik. RP nag-right ah. Jake, Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Si Axis, walang party. Diretso. Compress tayo dun sa taas, kabila. Hintayin tayo para ma-enjoy yung iba. Compress. Compress lahat. Sige, compress. Compress, ito na. 3, 2, 1, tara baba. Depende kayo par. Ready, 1. Compress. RP naka-apak sa left. 3. Si Flare, pa-image ako niyan. 3, 2, 1, tara baba. Compress. 3, 2, 1, tara agad. Okay. 1, up. Naka-B9 sila. 1, up. Recently. 1, up. Right, dito siya. Compress. Dito lang. RP mid. Balala nag-mid din. 3, 2, 1, tara pa mid na. Yamit eh, nasa mid na rin. Nag-image kayo. Yata inabot yung Wala kang yung- image. Compress muna. Compress. Compress. Image boy, parte ko. 3, 2, 1, tara push. Left and right na. Left and right. Diretso. Hit nyo lahat. Ready. 1 up. Tayo nyo lahat. Diretso. Yung naroon si Forte, yung rich gang. Ayun, RP naka-apak ng right. Si Ednis, pasali ako. Si Ednis, kanino party? Okay na? Oh wait, lumipat ah. Bad breed din. Compress na dito. Dito lang. Pumasok na na left. Compress muna. Ito sa mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 up. Compress. 3, 2, 1. Tara pa left. Naubos na yata ng ano. Wag na. Dito lang sa gitna. Basta po ayaw papasok ng right. Sige, compress. 3, Balala ng right. 2, 1. Tara pa right. Saan balala, boss? Sa right din. Sige. Compress tayo pwede sa sabay-sabay lahat, ha. Para makalaro lahat. Compress. Sige, compress. 3, 2, 1, tara, push. Left and right par. Ready, 1, up. Push, 2, up. Compress. 3, 2, 1, tara, pamid. Yung balala na sa mid. Sige po. OIP. Okay, compress pwedez. Compress pwedez muna. 3, 2, 1, tara, push na. Ready. 1, 1, up. Push, 2, 2, diretso. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Tangina, walang city dito. Talikod. Compress. Apak na ng right. OIP. Okay, compress muna. 3, 2, 1, tara pa right. Ready, 1, up. Pumasok na. Pati balala papasok na. Right Tara, din. push. Bukol si Henry.
Compress, pedes. Pedes lahat. Pedes. Pedes. 3, 2, 1, drop, push. Ready, 1, 1, 1, up. 2, 2, up. 3, 3. Compress. Ano ba itong mga to? 3, 2, 1, tara macro. Alis mo na OIP sarili. pasok. Balala, mag, right, pati ano, right. Compress muna pedes. 3, 2, 3, 2, 1, drop, push. Yun muna. Ready, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 7, up. Okay, compress pedes. ICC. Patay tayo dyan. Uy! Wala. Ay, compress. Sorry yung ano. Ari yung balala tsaka Yamete. Yung Omni, no, pasali ako. Sino may slot dyan? Mag-right na rin yung OIP. Pasali nga ako dyan. Sino may slot? Ito, sali nyo. 3, 2, 1, tara push na. Right. Ito na, ready, hanap. One up. Tulak pala. Compress. Compress. Sa mid sila OIP. 3, 2, 1, drop image. Compress. Compress muna, compress. Compress. Wala may image pa. 3, 2, 1, tara, si. Balala magmi-mid din. Red siya na. Ito na sila. Ready, 1, 1, up. Compress. OIP magle-left. Compress. 3, OIP nag-left na. 2, 1, drop ulit. Alis muna tayo. Party ko. Image Party ko muna, muna. Pedes, 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 pedes. Tama na. 3, 2, 1, drop push. Ang balala nasa mid Wala lang sa mid. Tara, balik nga mid na lang, boy. Pupusin na nila dyan. Ano? Ba't si Flair wala bang party to? Ito. Ready. Ano? Pataas ha. Dito. Dito sa taas. Right side. Compress muna. Ready. Up. Ano ka? Gago. Compress. Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Ready. Pumapasok pa yung balala sa side. Mga bayo na natin ka na. Tara. Compress muna. Wag kayo pakita dyan si mid. Wag muna magpakita. Hindi, nag-right balala. Lalabas yan eh. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Si Axis kumukombo. Sayang. Compress, pedis muna boy. Para sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, tara push. Hindi pa hita po Ready. ni Yamete. 1 up. Restore. Tangina mo. Compress. Likod. Ready, 1. Six. Balala sa OIP na 5, 4, 3, 2, 1, up. Tayo may mara dyan ah. nasa mid ang balala. Sa diba, pareso nga ako niyan, boy. Compress. Mitch, isa nga, boy. Sa diba, si Erin, no? Walang nagre-reso. Pareso nga ako niyan, par. 3, 200 Wait lang, million para. Naubos na sila. Sige, boss. Grass nga lang muna. Dito lang. Naka-apak OIP sa right. Sige, dito lang. Pumasok na ng right OIP. Ang Sige, balala. dito lang.
Balala pumasok na ng left. Compress muna dito, Pedes. 3, 3, 2, 1, tara push na. Ito muli na. Ready, 1, up. Putang ina. Next push. Compress. Min, yung aso mo. Downgrade, par. Aso mo tayo. Sige lang, boy. 3, 2, 1, tara pa, Min. OIP, wait lang. Gago, walang image. Oh. Pumasok na ng left ang OIP ah. Wala sa mid. Pamid nga, testingan natin. Parang meron. Ready, 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 ready. 1, up. Patay ka diya. Waray mo. Congress. OIP naka-apak na ng left. Pumasok na ng left. Congress muna. Congress, 3, 2, 1, trap ulit. Ang balala, wala. Sa labas. Sige lang mo. Bandang sa right. Mag-mimit yata balala. Naka-apak sa One, tara, push. Push, 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 push. Wala, umasa. Yan. Wala na dito. Tara, break na. Nag-mid na Pwede balala. siya mo lahat. Pwede. 3, 2, 1, trap mid. OIP nag-right. Compress muna, compress. Sige, pakapal 3 to 1 trap push par. Para makalaro lahat par. Wala na si ito mid. Wala na. Umakita dapat. Sa right sila. OIP. Para taas sakit. Ito, recho na. Ready. 1, up. Box niya. Balik na dito lang. OIP, wait lang. Ay. Dito lang. Pumasok ng left OIP. Balalabas. Compress Wala. hindi. Walang palabas pa. Magle-left din. Pati ang Dito. yan. Para makap. Pumasok na ng left. Likod OIP yan. Likod, meron? Likod ba? Tara, likod niya. Oy, Gago. Ready, 1, up. Tara, balik na. Tara, baba na lang tayo, boy. Bababa tayo. 3, 2, 1, tara, baba. God. Wala na. Ubus na. Mid na lang tayo pa. Ubus na. Mid na. OIP, wait lang Bumamas tayo dito. Ang team magra-right. Pumasok na ng right. Compress. 3, 2, 1, trap right. Balala, nag-RJ pa. Diretso na to. Recho. Putang ina Diablo. Patay ko gago, pinalay mo. Up. Korok ko. Ay, baby. Compress. 3, 2, 1, tara push. Wait Pamid. lang. OIP naka-apak ng ano. Mid na. Mid, pumasok yung mid. Lahat sila nandun. Balala, Yamete, tsaka OIP. Tara push. Kita pa. Ready, 1, up. Nakatsa. Ano pa ang season? Nag-RJ pa. Tapos nasagot ko lang na yun siya. Compress. OIP nag-right, balala, naka-apak ng right. Tara right. Ayaw pumasok ng balala. Big balala. 3, 2, 1, tara push na.
Mid ang balala. Congress. Congress. 3, 2, 1, tara na mid. OIP nag-left. What the heck? Mid, ready, 1 up. OIP nakaapak ng right. Congress. Pumasok ng right ang OIP. Pati yan nasa right. 3, 2, 1, Congress. 3, 2, 1, tara right. Right na. Congress na sa pedis, boy. Yan, naiiwan ka pa pala ya. Congress. Sige lang. 3, 2, 1, tara Abot naman push. na. Tara, balik. Congress. Papasok pala na 7, right. Pumasok Six. ng 5, 4, 3, 2, 2, Sige, yan, 1, ikay natin. 1 up. Nila. papasok pa Congress. sa right. 8, Pumasok. 7, 6, 5, 3, 2, 1, tara pamil. Baba. Pumasok na L. Pamil. Pagla. 3, 2, 1, tara push. Ayun, pumasok na ng left. Balala Congress tsaka muna. Congress. Ano to? Ba't wala akong... Wala ba city dito? Puta, naglalag ako. Patili-tili ako. Congress muna par. Congress. Lagaw. Gago ka, wait lang. Wala tumitili. mag-rate na kayo, Sid. Ano? Pumapasok na sila ng right. Right yun na boy. Right yun na right boy. Naglalag ako, hindi pumasok box. Naubos na sila dun sa ano, sa left. Okay, right yun sa right. Right yun na yan par. Okay, right yun na boy. Sige, may pumapasok pa sa Right yun lang par. Sige, laban nyo lang dyan. Wala ayaw ko talaga pumasok par. Sige, wait lang, re-recon ako. Ano? Nakaapak sila ng ano, ng left. OIP tsaka balala. Sige, puntahan nyo na left par. Puntahan nyo na left boy. Wala nang ano ako. Puntahan nyo na left boy ah. Hindi ko mapasok box ko. Puta. Lumabas na. Wala. Nasa kayo? Left. Nasa left kayo? Pumasok ano, mid, balala. Wait lang. Punta muna ako left dyan. Wait lang ba? Wait lang ako left. Wait. Masali ako. Congress, pabox muna ako. Ba? Sabi nga ako. Congress. 3, 2, 1. Tara pa mid na. Sige, mid yun na. Unahan nyo na ako boy. Okay, push yun na mid. Pamunahan pa kayo. Ayun pa. Wala. Lumabas na. Wala na si mid. Wait lang. Ewan ko. Pwede pa. Ready. 1 up. Sige, labot pa tayo. Tara macro. Paray tayo. 3, 2, Ay, papasok Nakapak sila ng right, balala. Tsaka OIP. Congress Nin. Congress Nin. Wait lang. Na ako. Image nga ako niyan si Onin. Image mo nga. Right. Push. Paray.
Ready, 1. Up. Target. Push. Bino guys, abad be. Gawar ko. Compress. Nakapak silang left. Balala. Compress muna. 3, 2, 1, drop a mid. Balala, pati OIP. Tara, baba na, baba. Wag, baba na pa. Tara, Fred. Huh? Compress. Compress. Para mag-enjoy lahat. Compress. 3, 2, 1, drop na. Chairman. Yeah. Ready, 1. Putang ina-HP ka agad. 1. Compress. Tapos sila L. Tapak light. Pumasok light. Okay. 3, 2, 1, drop ba? OIP lang yun. Balala. Dalawang guild. Balala lang sa mid. Tara pa mid. OIP right pa Compress. rin. 3, 2, 1, rocket. Okay, push. Ready, 1 up. Putang ina nyo. Labas. Compress. Three, 2, 1, rocket. Sa L ang balala. Ano yung OIP ba dito? Rocket. Uy, rocket so. Balik din kayo ah. Mali. Hindi umakit yung OIP mo eh. Tara baba. Tayo na nito. Ready, 1, up. Tak, ina mo layo. Tarantado talaga. Tara, balik. Ang promise dito. Tapos sa labas sila. Pumasok L OIP. 3, 2, 1, draw baba. Mag-mid balala ata. Pumasok mid. Diba? Sige, tara Pumasok mga. mid. Doon ang kernel. Saka balala. Sige, retso na to. 3. Retso. Kita ba na? 1, 1, 1, up. Okay, Congress. Wala pa. RR. 2, draw pa right. Lumipat L. OIP. Tara, balik. Balala, saan? R pa rin. R, balala? Dito tayo sa Oo. balala. Bigla umana eh. Lumalabas yung OIP eh. Okay, compress nga muna dito. Dito tayo lahat. Hindi nagulo eh. Compress. Wait lang. Compress. 3, 2, 1, tara push. Iruj, huwag ka na mag-walk. Kayo nga inihintay, nag-walk din kayo. Okay nang ina talaga. Ibang mga to. Diablo. Huwag kayo mag-walk par, kayo nga inihintay. Oh, Inang yan. Tara, pedes. Pedes. Wala pa. Inom. Mag-mid ata. Ayun na. Una, likod. Likod, Suga ready, ka, 1. patay ka. Natapak R. Balala Compress. pumasok. Face to face Dito eh. lang. Natapak Yamete tayo pumasok na. Tara, makro nga. Dito nga muna. Mas kayo dyan. Dito nga muna. Puta na, lalabas yan eh. Dito lang. Wala na Compress Yamete. lang. Balala lang yung dyan. Compress lang. 3, 2, 1, tara push. Putang na. Ito na. Nice one. Ready. 1, up. Tagi, tugon for 7 ka, di. Tara, compress. Goods lang. Ano, di umabot sa finish line niya. Compress. Ang ina, pag sinukod kasi natin yan, tara pa mid. Tanginang yan, Naglalap balala. Pumasok left. magpo-portal kasi yun eh. Tanginang yan.
Mid, wala. Left balala. Sige, tara palit. Wala, ubusin na nalakin yan. Compress. 3, 2, 1, tara push. Wala. Pumasok left Ang OIP. bottom mo lahat. Diretso. So, hindi po Fire, yun. Tapos pa rin. 2 guilds are. 2, 1, tara baba. Hindi ko sobrang liit. Lumang Bakit? Hindi na lalabas to. Retso nyo na. 1 up. Jump. 7. 6. Nakaapak sila ng right. Okay. OIP 7. nasa mid. Pumasok ko ang OIP sa mid. Balala pumasok ko. 4. Alis na. Pumasok. 3, 2, 1, tara pa mid. Mag-mid balala. Ay, mag-L. Bakit? Pumasok L balala. Ready, 1. Wala. Oh, wala. Umakit ata. Focus muna dito. Wala. 3, 2, 1, tara push. Ay, no, gusto pa. Wala na. Saan sila? Wala OIP ah. 3, 2, 1, tara kaya. Sa mid balala. Balala mid. Walang bababa. Dito lang muna. Accomplish muna dito. Dito lang. Tangina ni Eli, oh. 3, 2, 1, tara baba. Ganda ng spot mo dyan, ha. Ready. 1, 1, 1, up. Ganda ng spot mo dyan, Eli, ah. OIP pa. OIP yan sa right. Balala papasok din ng right. Ready. 1, 1, 1, 1. One up. Hindi ko ma- Push na. Left and right. Ready. 1, up. Push target. Compress. Nakaapak sila ng left. Yamite at saka OIP nakaapak ng left. Pag-ilaw. Pumasok. 3, 2, 1, tara baba. Pati balala magle-left. I saw my next good friend on Kami lahat sila puta. Yan, tayo. Boom pa rin. 1, 1, 1, up. 2, 2, up. Hindi lumalabas. Naigo pa. OIP nag-right. Pati balala mag-right. 3, 2, 1, tara baba. Whew! I-Rouge, kaya pa. Bad breed. Kaya pa. Jogging lang. Maganda sa puso yan. Kala ko sa una na. Okay. Putang ina kasi laging walang image yung dalawa. Ready, 1, 1, up. Puta sa mga bro. Cancel ko gag. Recho yung ready, 1, up. Tanginang ano kasi ito. Tunnels pa portal.
Compress. Nakaapak sila ng mid. Compress. 3, 2, 1, drop a mid. OIP nag-mid, right ang, left ang balala. Kaka, kinuunahan. Okay, bandas pa. Lahat na. Diretso, mid. Ready, 1, 1, 1, up. Bilis. Ang bilis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, Congress. Image ako ba? Wala akong image ba? Saan, boss? Nawala. Nakaapak sila ng Right? pumasok ng right Yamite tsaka OIP. Kaya. Balala sila. Tangin na lalabas to. Ready? 1, 1, up. 2, 2, up. Baba. Diretso. Diretso. 1, 1, up. Tara, Congress. Congress. Wait lang. 3, 2, 1, drop. Pagin. Right. Congress muna. Dito lang. Image yun sa Ednis Roadman Pre. Dalawang wave na walang image. Saan? Si, dito lang. Ano yun, boss? Anong gid? Nako po. 3, 2, 1, drop push. Ready? 1, up. 2, up. OIP naka-up. Wait ka. Nakapak na right. Tara, maka ulit. Hindi, naka-up ang mid. OIP. Compress pedis muna. Pati Yamite, pumasok na. Pati 3, 2, balala. 1, tara. Pamid. One, up. 2, 2, 2, up. 1. Raizu. Nakaapak sila ng wait. Compress. Ng right. 3, 2, 1. Drop image. Pari na. Pumasok ng right balala, wala pa. Nag-RP pa. Pumasok na rin ng right. Lahat sila nandun sa right. Pedes muna lahat. Pedes. Compress. Sordi, mag-advance kayo saglit. 3, 2, 1, trapos. Sordi, advance na kayo, boy. Para mauna kayo. Ready, 1. Bago bash niya. Three. Pumasok OIP ng left. Left, baba. May pat-R, balala. Ako, Wala. balik. Yamite tsaka left. Dito lang. Si Rinsan ba, image ako niyan in 3, 2, 1, tara, push. 1, up. Tara, balik. 3, 2, 1, tara, baba. Wag na, dito lang. Dito tayo sa pedis. Wait natin, boy, wait natin kung saan. Matapak. OIP pumasok ng mid OIP. Compress Balala lang. sa right. Tara pa mid. Balala. Compress lang. OIP Compress. na rin. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, up. Target, push. Pansa lang. Compress. Yamite nakaapak sa right. Pumasok ng right. 3, 2, 1. Macro ulit. Macro. Dito lang. Box lang.
Compress na muna sa back. OIP nag-right na rin. Compress lang, compress lang, compress. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1 up. First target. Push nyo. Pati Oy Pinoy. Ready, 1 up. Compress, compress. Compress, 3, 2, 1, tara, pamit. OIP Yamit din. Tatata yung balalan. Compress, balik, 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 balik. 3, 2, 1, tara, push na, push na, push na, push na, push na. 2, 2, up. Push, diretso. Tara, baba, 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 hanggang mid. Ready, 1, 1, 1, 1, 1, 1, up. Okay, compress. Nakapak sila ng right. OIP. 3, 2, 1, tara, baba, right. Nakapak pa lang ah. Hindi ko pumapasok. Mali ako na sinusundan, sorry. Nag-beat. Nick. Balik. Oh, tara, balik mid. Ang balalan. Compress muna, compress muna. 3, compress, compress. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, 1, 1, up. Wala lang nawawala ah. Okay, compress. Wala lang. 3, Sa left. 2, OIP 1. nag-left. Nocturnals left. Grabe naman si Alex par. Scout. Recho, ready, 1, up. Balik, balik na, 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 balik na. Balik, 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 balik. Ubus na yun sa ano left. Tara, balik dito, tara. Tagos, 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 tagos. 3, 2, 1, trawad. Push. Ready, 1, up. Push. Sayang. Sige. Tawakan. Okay, balik na, balik sa mid, balik sa mid pag naubos. Balik sa mid, balik sa mid, balik sa mid, balik sa mid. Buti nakita ko sila. Balik sa mid, balik sa mid, balik sa mid. Yamit yung Uy, pumain. gago ka, naglalag naman. Nasa right sila. Balala. Yamit Compress. Compress, compress sa mid, compress. Tayo nyo already, 1 up. Compress. OIP magra-right na rin. Compress, 3, 2, paribit ako, bar. Repeat, 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 repeat. Compress muna, compress. 3, 2, 1, rocket nga tayo. Sige, Edney, sunahan muna, par. Ayaw muna, 3, 2, 1, rocket. Compress, hintayin muna saglit, hintayin muna saglit, hintayin. Hintayan, hintayan, hintayan. Ang daming nahuli. And 3, 2, 1, tara baba. Okay, I4. Una muna, par. 1, up. 2, 2, up. Box, ready, 1, up. Nag-mid sila. Balala OIP. Oh, compress muna. Compress, pa-full box na. Compress, 3, 2, 1, tara pa right. Left, mid, 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 mid. Mid, Mid, mid. mid, 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 mid. Sabi nga ulit. Balala lumipat ng right. Sige, mid muna yung iba. Tara, recho muna natin mid. Ready, 1, 1, 1, up. First target. 2, up. 3, up. Compress. Compress muna, compress. Paribay nga ako. Compress in 3, 2, 1, drop MH. MH, MH muna. Compress, MH. MH, wala. MH bar, 3, 2, 1, rakyat. First target lang bar. Okay, Recho. Push. Ready, 1, 1, up. Push, 2, up. Push. Diba? Pasok muna right, mano matay. May reso.
May reso ba? Tara macro. Ay ko, hindi na makakaano to. Balala, wait lang. Compress. 3 seconds. May sabay ata ako. Sige, dito lang. Balala. Compress muna, wait lang. Nakapak na sa mid. Dito ang trap, baba lang. Baba. YP pumasok na mid. Left and right. Sa right, ready. 1, up. Isa. Compress. Balala, wait lang. YP nag-left. 3. Balala Oh. mag-right. Magra-right sa right tayo. Taas, akit. Akit. Wait, balala. Right, boss, no? Oo, balala, right. O, compress muna dito sa taas. Binalikan, no? Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Push. Left and right. Ready. 1, up. Tara, compress. Compress. Balala, 3. nakaapak. Right. Saan? Right, compress muna dito. Tara, macro nga. Dito nga muna ulit. Compress nga muna dito. Right. Ang dami sila kasama. Pati Nocturnals pumasok na namin. Ngayon, compress muna. Nag-right nocturnals. Dito lang. Huwag muna kapakita dyan. Huwag muna, boy. Compress lang. Bigyan nyo na sa kanila yung ano. Compress lang. Puta, may namatay pa talaga sa kanila. 3, 2, 1, tara push. Hindi kaya. Ay, gago ka. Ready. 1, up. 2, up. Ibalala di. Ano lang? Bundles. Compress dito. Compress. 3. Balala sa, wait, sa right. Papak pa lang. Compress. Bibilangan na lang natin. Dito na lang. Pumasok na nga right. 7, 6, 5. Dito lang. Mag-image yan. 4, 3, 2, 1, tara push. Image yan pa. Ready. 1, up. 2, up. Tama ko. Okay. Compress. Tara. Ako ulit. Balala pumasok ng left. 3, 2, 1, tara baba. Hindi po ako sa kayo yung trade. Image mo si Boss Pim. Pamid nga muna. Pamid. Nakagit siya. Gep, 8 seconds lang yan. Tinamaan ng depot. Di po ka ba namatay? Tara macro. Nadikit ako sa depot. Compress. 3, 2, 1, tara palit. Lubos sila. Tayo naman. Okay, Recho. Ready, 1, up. Ang matapos na. Macro. Compress. Papatayin yun, no? Pumasok na ng right OIP. 3, 2, 1, tara baba. Balala na sa right. Ano pag-clashing yung mga... Ay, miss tayo dyan sa papaya. So, image. Okay, compress muna. Hindi. Ay, shoot on tara push. Ayun, sa right. Okay, Recho. Ready, 1, up. Nocturnals pa sa portal. 3, up. Yung bumagal. Wala na nabutan niya. Left. YC mo kang Compress. mali. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Copy ko mo siya. Balala mag-mid. Balala nag-mid.
Sige, boys. Compre. Tara, daan tayo sa mid. Lalag na naman. Compres muna dyan. Compres muna dito. Compres. Compres. Sige, 3, 2, 1, trakyat. Buo ng id. Abol. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Compres. Ano namatay po? OIP nakaapak ng left. Pumasok na ng left, OIP. Sige, dito na Wala muna. na sa right. 3, 2, 1, tara pa right. Okay, delay mo ano natin konti. Dito lang. Delay natin konti para gumalawin. Dito lang. Delay natin konti pa. Sige, compress lang. 3, 2, 1, tapos na. Ito na, ready. 1, up. Para walang takas. Sige, push nyo. Di abot. Okay, balik na. Namatay pa. Tropa. Combre. OIP na. Hindi pala lang sa Tama ako. 3, 2, 1, tara baba. Kailangan ba mamatay dito, Lex? Wala akong scoring bird eh. Baka walang makuha eh. Pag epes, gago, kailangan mamatay. Hindi sa ano, tipo. Compress. Walang scoreboard yun. Not counted. Dapat i-hero. 3, 2, 1, tracker. Ay, hero character pala. Patay ka na dyan, Lex. Huwag ka mag-pots. Gago ako nga, ganun una ko eh. Hindi ako nagpapats eh. Hindi ako nagpapats. Ano mo lang. Compress. Okay, match mo una. Ano tumakbo ka? 3, 2, 1, tracker. Wait lang ah. Nakaapak ng right. Ito. 1, up. Wala na dito. Push. May namatay. Sino namatay? Wala na mid. Compress muna. Compress. Sino may namatay sa akin? Dalawa. Hindi, dito lang. Dito muna. Compress muna dito. Wait lang pa. May namatay sa tropa ba? Compress. Image. Wait. Meron. 3, 2, 1, tara baba. Sige. Ready. 1. May ako na. Hindi nag-call yung senti. Compress. Wala lang yung OIP sa right. Paray sa nga. Compress. 3, 2, 1, tracket. Taket. Ano nag-flashing na sila? Hindi wala eh, match play. Pasok ka na, right. Goal pala. Puta ka lang, Reyes. Compress muna. 3, compress. Wala. Ang konti. 3, 2, 1, tara baba. Nagpapatay na sila. OIP at saka ano. Balala. Compress. Mid. 3, 2, 1, tara Wala baba. na left. Lahat. Bit. Baba. Baba, Yaman, puta. boss min ah. Compress sa pedes. Sige. Hintayin tayo par. Compress. Sabi mo nga itong boss Three. min isa. 3, compress. 3. Tangina mo, wala na. Tara, push. Ready. Portal 1, 2. Balik na. Naubos yung balala sa dito. Ito na, likod. Ready, 1 up. Doon, kabalir. Tara, dito lang. Wala na nag-right. Compress muna. Compress, delay tayo, boy. Compress. Delay tayo. Compress lang. Compress. 3, 2, wag lang. Axis, wag ka magwaita. 3, Dikit ka sa 2, pader, 1, tara, Yan. push. Ready, 1, up. Push. Wala rin siyang butan doon. Nasa baba siya.
Okay, baba. Ano? Delay na tayo dun ah. Ready, 1, up. Tara, guys. Saan ba lalabas? Wait lang. Kami ba na sa mid? 3, 2, andra pa mid. Nasa mid, nasa mid. Pati ano, OIP nag-mid. Ay, nako. Tamad. Tagal nga ng oras. 1, up. 2, up. Compress. OIP, nag-right. Ang OIP, ang balala. Wait lang. Wait lang, dito lang. Nasa balala. Magra-right din ang balala. 3, 2, entra sa right. Ano sila lahat? OIP, balala, tsaka Yamete. Pati Bad Nocturnal. breed. Kaya si bad breed. Pedes. 3, 2, 1, tara, push. 1, up. 2, up. 3, compress. Compress. 3, 2, 1, tara, pumil. Ito na, ready. 1, up. Compress. Saan siya? Nag-right ang balala. Compress. 3, compress. 3, 2, 1, tara, push. Right. Ready. 1, up. Compress. Kinulata eh. Compress. Eh, nakalang ka na naman sa kulata mo ah. Tara, macro. Wait lang Dito muna. nag-mid sila. 3, 2, 1, tara, pamid. MS na yun. Pahabol pa. Push. Beatable to, ready. 1, up. 2, up. Ito yun. Makasya. Suicide na din naman. Compress. Sa right sila. Sa right. 3, 2, 1, tara, right na. Baba lang pa. Ready, 1, up. Tangino mo, tarantado. Teleport. Ready, 2, 3, up. Compress. Sobrang diin. Ay mo na Ano, po. konti natin, nakasan sila? Sumuko na si Poch pre. 3, 2, 1, tara. Pamid. Ay, teka. Balala right. Compress lang. Compress sa pedes, huwag nyo unahan, par. Lalabas yan eh. Compress lang. Sige, Ednis. 3, 2, 1, tara, push. Unahan mo, Ednis. Ready, 1, up. 2, up. Nang wala kang image ngayon Poch. Tara, macro. Dito, pedes ulit. Sundan mo na yan ano. I-thread. Compress. 40 Ito, seconds ikot. ha. 1 up. Ano ba sa 3, 2, 1, tara, pamid. Saan, boss? left. Tangina, layo. Sorry. Mid na lang. Ang ina ko yung mga yan ah. Dibuhon nyo talaga yung mga yan. Tayo. Bala kayo dyan. 1, up. 8, 7, 6, 6.6 6.6 Oh. Sila dyan. 3, Ito, kasi yun. Ito kaya kalaban. 2, 1, up.
Pwede na yung Bibis. Shino. Wow. Puta na. Magago. Hindi naka